केमिति अछंती दर्शक बंधु आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। तो चलंतु देखिनबा आज किछिटा नुआ नुआ टिप। नमस्कार कुक विथ मुछान चैनल को बहुत बहुत स्वागत। प्रथम टिप रे अछि बेकिंग सोडा को नै। बेकिंग सोडा एठी नै जाउछि मु गोटे छोटो चम्मच रे गोटे चम्मच। वीडियो को जमा भी स्किप करंतुनी देखंतु। जदि वीडियो टी पसंद आसिला संग मन को शेयर करंतु। एठी मु दे देली गोटे चम्मच बेकिंग सोडा। तापर एठी दे देबा हमें गोटे छोटो चम्मच रे मलाई। मलाई नथिले खीर नै जिवे कंचा खीर। जदि क्षीर नौचंती टिके पानिया हो जिवो सेथरे आमे आउ अध चम्मच बेकिंग सोडा दे देबा। घरे जो आमे क्षीर बसई की सरटा रखी थाउ तो सेटा हला मलाई। सेई मलाई रु गोटे चम्मच जदि नेबे तो गोटे चम्मच सेथरे लागिवो बेकिंग सोडा, बेसी लागिवोनी। आपण जो क्वांटिटी तैयारी करिवे जदि बेसी तैयारी करिवे तो बेसी नेबे। तो एठी गोटे चम्मच सोडा नेइची सेति मु गोटे चम्मच मलाई नेली। आउ एथरे नै जिबी टिके भेसलिन। शीत दिन तो ये भेसलिन को आम ओठरे हाथरे फाटिबा गोड़ फाटिबारे आम सबुठी ये भेसलिन की लगे था। तो आज आम या सेमती किसी व्यवहार लगेगा। प्रथम या भल भाव में मिसई दबा। भेसलिन पड़ी जेहेतु जमा भी मिसुनी से भल भाव हाथ में मिसैया पड़ो। चामच ये रखीदेली हाथ आंगुठी भल भाव मिसईदेली। ये शीत दिने गोड़ हाथ सेमटा सेमटा हो जाए। वयस्क लोक हो जी हूँ शीतर कला पड़ जाए। तो आपको आम जदि हाथ गोड़े सबुआड़े लगेगा जो फाटुची टिके टिके फाटिबा कम हम। आउ हाथ गोड़ टिके कला पड़ोनी। शीत दिने हाथ गुड़ा रुखा रुखा लगे केमती गोटे खासरा खासरा लगे फाटिकी भी। तो पापुली गुड़ा आंगुठी तो केमिति लगे सेमती आउ लागोनी बढ़िया हम। हाथटा माने नरम हम सफा देखा हम। हाथ गोड़ पाद गुड़ाक सेमती लगेदेवे जो कला पड़ी गंठी फंटी गुड़ा कला पड़ी एमती करके लगेबे। आउ शीत दिने आपको लगे सारे तापर गोटे जरी बांधिदेवे तापर गोटे मोजा हाथ देहरे पूरे देते। तो से जमती गरम हम किसी समय रखिला पर जाकि हाथटी तार काम दब ये जो मेडिसिनटा। आ ये देखो मु गोटे पॉलिथिन आनिली हाथ में रख देदेली। तापर ताको भल भाव में बांधी देवाक अच्छी जब न बांधे एमती टिके गुरेदेवे। तापर देखो मुझे गोटे धला गोड़र सक्स रखी से सक्सटा पिंधे दूची। तो सक्स आम पिंधेदेवा किसी समय रखा पाखापाखि 10 मिनिट पर्यंत कि 15 मिनिट पर्यंत आम ताको बांधिकी रखा जमती पवन ता भीतर को नजीब। ये देखो मुझे गोटे रबर देदेली सी पूरा टाइट हो भाया रहा जमा भीतर को पवन जीवनी आ गरम उठो ता भीतरटा। 10 मिनिट पर मु बाहर करके देखौची देखंतु। आपको बाहर करदेवा आपको पुणी पानी धोईदेवा भलक। देखो मुझे पानी नहीं कि भल भाव में धोई दूची। आपर देखिए फरक केमती सांगे सांगे ये वीडियो मुझे देखेबी बोली टिके तरतर होगी सांगे सांगे बाहर कली किंतु आउ 5 मिनिट रखी चली था। ये देखो हाथटी केते एपट हाथटा केते गोरा देखा जाउछि ना। खाइबा सोडाटा जेहेतु टिके टिके रुग रुग हैला भलिया लागिवो बेसी समय रखिले तो जेतेबेले जानिबे रुग रुग हैला भलिया लागिवो सेतेबेले आपण बाहर करी धोई देबे। एटा देखो गोटे उकुणी पानिया यही भाया पानिया जिते आम छुआ मुंडू उकुणी बाहर करती आम जो कुंडे था से कुंडेले से उकुणी सब जमा आसती पानिया दांत गुड़ा पूरा जाकी जाकी होता है जमा भी मुंडे पशेनि कि उकुणी आसेनी। तो ये आम कौन करवा एमती टंका बांधिया रबर को नहीं आसवा एमती पानिया 4-5टा खंडे देदेबा पूरा धाड़ धाड़ करके देदेबा। स्कूल गले तो पिला माने सेठी उकुणी मुंडे नहीं कि आसती आउ घरे माँ मान पाखे शोले माँ मान मुंडे भी उकुणी हो जाए। मार्केट रे बहुत प्रकार उकुणी मेडिसिन मिलूची हेले मेडिसिन लगेवा जमा भी भल नुह। तो एमती रबर बांधिदेवे आउ जितेबाला पुणी कुंडेबे सब उकुणी पलि आसो। आशा करछि टिप्टा आपको निश्चय भल लगी। एबे जिबा आमे नेक्स्ट टिप को। ये रबर गुड़ाक आमर सबू कम लगे टंका बांधती तो कौन सी जिनसटा दरकार है पॉलिथिन रे जिनसटा आसला ताको बांधिदेले आम कौन करवा आपको बेसी दिन रखला परे एगुड़ा टिके लागी लागी जाए विशेषकर खरा दिने बेसी लागी लागी जाए। तो आम से कौन करवा एमती पाउडर टिके पकेदेवा रखीदेवा जेकोसी जो थे आम रखा डबारे रखिले डबारे टिके पाउडर पकेदेवा रबर को भल भाव में पाउडर रे गोलेदेवा आ तार खाप देकी रखीदेवा देखिए बेसी दिन रबरटा रहिबो जमा भी खराब हेनी आ लगी लगी जीवनी। एबे जीवा आमे नेक्स्ट टिप को।
ଲୁଣ ହଉ ମସଲା ହଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛେ ଚାମଚରେ କେତେ ଆମେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଥିବା ସେତିକି ଆଣିପାରିବାନି। ବେଶୀ ଆସିଥିବ ତ କମେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବେଶୀ କମିଯିବ। ତ ଏମିତି ହୁଏ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେଇ ରବର ନେଇଯିବା। ରବର ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଡବାରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ସେତିକି ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ନେଉଛି। ଲୁଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହିଁଲି ଟିକେ ସେଇ ଚାମଚରେ ଆଣିଲି, ବହୁତ ଆସିଛି ତ ରବରରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ଖସିଗଲା। ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଖସେଇ ପାରିବେ, ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଚାମଚରେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେତିକି ରହିପାରିବ। ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟେ ନା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଟିପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। এই ଟିପ୍ଟା ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରସୁଣ କିଛି ନେଇଗଲି। 2-3ଟା ରସୁଣ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେତିକିଟା ନେବେ ରସୁଣ। ମୁଁ ଏଠି 2-3ଟା ରସୁଣ ନେଇଗଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଆଗ କୁଳା ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଆଣିବା। ଗ୍ରେଟରରେ ପୁରା ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା, ଛୋଟ 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 କରିକି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଉଛି ଏମିତି ଭାବରେ। ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୋପା ଥିବ ସେମିତି ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା। ସବୁଦିନ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଦେବେ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରସୁଣକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲି ସବୁତକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ହେଲେ କି ବାହାରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ପେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛେ କୋଲଗେଟ୍ ଧଳା ପେଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆଣିଲି, ତାକୁ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେଲି। ଏହା ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ମିଶାଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ପୂର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୂଜା କର୍ପୂର ଥିବ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ମୁଁ ସେଥିରେ ଛେଚିକିରି ଦେଇଦେଲି। କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନିଶ୍ଚୟ ତ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଘରେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ରସୁଣ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର କିଚେନରେ ଥାଏ। ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲକିରି କରିଦେଲି, ଟିକେ ଛେଚିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ମିଶାଇଦେବି ଭଲ ଭାବରେ। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଲିସ୍ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଜମା ବି ମିଶିବନି ସେଥିରେ। ଆମେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସତର୍କତା ସହିତ ଆମେ କାମ କରିବା ତ ଆମର ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ଆମର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଘରୁ ଆମକୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସରପା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ଯେତେ ଯାହା ଆପଣ ଘୋରେଇ ଘାରେଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁ ବାଟେ ସବୁ ଅସରପା ପଶିଯାଆନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପଶନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଥୋଇଥିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଉପାୟ ଘରେ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ରଖିପାରିବେ। କିଛି ବି ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆ ଦେହରେ ପଡ଼ିବନି। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠିକି ଅସରପା ଆସନ୍ତି, ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଥୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୁଳା କରିଦେଲି। ଆଉ ଏ ଗୁଳାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଅସରପା ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ରେଜ୍ ତଳକୁ ଅସରପା ଆସନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅସରପା ଆସନ୍ତି। ଖରା ଦିନେ ତ ଅସରପା ଏତେ ହୁଅନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଥୋଇଦେବା। ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଥୋଇବା। ନହେଲେ ଏମିତି କରିବେ, ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ରଖିକି ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ୟାର ରସୁଣର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆଉ କର୍ପୂରର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଏ ବାସ୍ନାରେ ଜମା ବି ଅସରପା ଆସିବେନି। ଘରେ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଅସରପା ରୁହନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଟିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।